नक्सलबाड़ी की बेटी संजीता उरांव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जीता गोल्ड, किया नाम रोशन। नक्सलबाड़ी क्षेत्र की प्रतिभाशाली एथलीट संजीता उरांव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। छत्तीसगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में संजीता की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल है। संजीता की इस बड़ी सफलता पर उन्हें बधाई देने के लिए आज सुबह सिलीगुड़ी उप जिला परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के कार्मिक विराज सरकार, हाथीघिसा के मुखिया तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संजीता के घर पहुंचकर सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके खेल करियर को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। संजीता उरांव ने इस सम्मान और बधाइयों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह आगे भी कड़ी मेहनत जारी रखेंगी। उन्होंने बताया कि वह गांव से साइकिल चलाकर प्रशिक्षण के लिए जाती थी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटी। संजीता के पिता विजय उरांव ने भी गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि अगर भविष्य में सरकारी सहायता मिले तो उनकी बेटी और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। संजीता की इस जीत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे नक्सलबाड़ी क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अच्छा लग रहा है बहुत, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम जाके, और उसमें मैं 10,000 किलोमीटर की और हम लोग 11 जन थे, उसमें मैं फर्स्ट हुई, फर्स्ट गोल्ड मेडल। ये जो प्रेरणा मिला कहाँ से मिला, क्या कैसे ये स्ट्रगल था पीछे? स्ट्रगल तो बहुत था। पहले तो वो हाथीघिचा ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ। हम लोग का सर है सुजय सर, उन्हें हमारे कोच। এই যে স্বর্ণ পদক এখন শুভেচ্ছা দিতে আসলেন, কেমন লাগলো শুভেচ্ছা পেয়ে, কি বলবেন? অনেক ভালো লাগতেছে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কি না? संजीता उरांव। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. আমার তো বলে অনেক আছে স্যার, আর কি বলবো, মনের দুঃখ তো সবার সাথে বলা যায় না। যখন আমাদের বড় মহলের লোক আসছেন, আমাদের সংসদ আসছেন, তখন একটু বলি যে ওদের যদি হেল্প পাওয়া যায়। আমরা তো অনেক গরিব লোক, এখন আমাদের কাজ করতে যাই অনেক দূরে, মজদুরি করি, এই মিস্ত্রি কাজ করি, মিস্ত্রির সাথে লেবার কাজ করি স্যার। তো আমরা যদি সরকার যদি হেল্প দেয় তাহলে আমরাও চাই মেয়েকে আগে নিয়ে যাব, আর আগে যায় কুছ ওর লাইফ সেট হোক, এটাই আমাদের ইচ্ছা আছে স্যার। বিজয় উরাঁও। এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় এবং আমাদের সোনার মেয়ে সঞ্চিতা খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল যে কম্পিটিশন হয়েছিল ছত্তিশগড়ে, সেখানেও প্রথম স্থান অধিকার করে আমরা সবাই জানি এবং স্বর্ণপদক উনি জিতে আসছে। এটা আমরা নকশালবাড়িবাসী হিসাবে ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। মানে আমরা আজকে খুবই গর্বিত যে এইখান থেকে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেরিভিউ চা বাগানের একদম ভেতর থেকে নন্দলাল সংসদ থেকে উঠে আসা একটি মেয়ে নিজের প্রচেষ্টায়, মানে এতদিন তো হাইলাইটে আসেনি, ও নিজের প্রচেষ্টায় এইখান থেকে গিয়ে সাইকেল করে ও যেত, গিয়ে মাঠে প্র্যাকটিস করেছে, প্র্যাকটিস করে আজকে এত বড় জায়গায় গেছে যে পুরো 30টি রাজ্যের পার্টিসিপেন্টরা ওইখানে পার্টিসিপেট করেছে। 3,000 মেয়েরা ওইখানে দৌড়েছে, তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এটা একটা বড় বিষয়। তো আমরা ওর বাড়িতে এসেছি আজকে, ওর বাবা মার সাথেও কথা হলো, এবং যেহেতু এমসিসি লাগু আছে, আমরা মহকুমা পরিষদ থেকে এই সমস্ত ব্যাপারে সবসময় সহযোগিতা করি। যেই কোনো ক্ষেত্রেই হোক, যেই কোনো ক্ষেত্রেই যদি কেউ আমাদের মহকুমার ভালো কৃতিত্ব অর্জন করে, তার জন্য কিন্তু আমাদের একটা প্রচেষ্টা থাকে যাতে আগামী দিনেও ভালো করতে পারে। তো আমরা এখন এমসিসি চলছে, এখন কিছু বলছি না, তবে আমাদের পুরো দল, আমাদের টিম ওদের সাথে আছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে ভবিষ্যতে ও এটাকে কন্টিনিউ করতে পারবে। ওর বাবা মার একটা স্বপ্ন আছে যে মেয়ে আরও আগে খেলুক, এবং তার জন্য যে ওর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, ওইখান থেকে ও সবুজ সাথী সাইকেল ও পেয়েছিল, ওইটা করেই ও যাতায়াত করে, যেটাতে খুবই কষ্ট হয় কারণ অনেকটা দূর। আমরা আজকে কথা বলে গেলে আমরা চেষ্টা করব সেটাকে যাতে খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা যায়।
আমাদের দলগতভাবে আমরা সেটা চেষ্টা করব। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111।